एक चैत्र वसावा को जेल में डालोगे तो हजारों चैत्र वसावा खड़े होंगे। चैत्र वसावा को दी गई सजा। आदिवासी समाज की आवाज दबाने की कोशिश। अंबाजी से उमरगाम तक आदिवासी हकों की लड़ाई को रोका नहीं जा सकता। चैत्र वसावा के समर्थन में कानूनी और जनांदोलन की लड़ाई लड़ेगी। एपी आदिवासी समाज के सभी संगठनों से एकजुट होने की अपील। चैत्र वसावा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, आदिवासी समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक। अहमदाबाद/जूनागढ़/गुजरात आम आदमी पार्टी के विधायक चैत्र वसावा को कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश फ्रंटल अध्यक्ष प्रवीण राम ने कहा कि आदिवासी समाज की आवाज कोई न उठाए। अंबाजी से उमरगाम तक आदिवासी समाज की पीड़ाओं की बात कोई न करे। इसलिए भाजपा सरकार ने चैतर भाई वसावा पर झूठा मामला दर्ज किया है। सरकारी सबूतों, सरकारी मशीनरी और सरकारी वकीलों समेत पूरे तंत्र का दुरुपयोग कर उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है और आदिवासी समाज के युवा नेता की आवाज दबाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि आप एक चैत्र वसावा को जेल में डालेंगे तो अंबाजी से उमरगाम तक पूरे आदिवासी क्षेत्र में हजारों चैत्र वसावा खड़े होंगे। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई है। आप नेता प्रवीण राम ने आगे कहा कि मैं आदिवासी समाज के सभी संगठनों से विनम्र अपील करता हूं कि जब आपके समाज के लिए आवाज उठाने वाले एक चेहरे को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश हो रही हो, तब सभी मतभेद भुलाकर एकजुट होना चाहिए और सरकार के खिलाफ मजबूती से आवाज उठानी चाहिए। साथ ही आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर पूरी ताकत से कानूनी लड़ाई लड़ेगी। नमस्कार मित्रों, जय जोहर। आदिवासी समाजनो अवाज कोई न उठावे, अंबाजी थी उमरगाम आदिवासी समाजनी पीड़ाओनी वात कोई न करे, एटला माटे माननीय चेतरभाई वसावा ઉપર આ ભાજપની સરકારે ખોટો કેસ કરી અને એમની અંદર સરકારી પુરાવાઓ, સરકારી મશીનરી, સરકારી વકીલ આ તમામનો ખોટો દુરુપયોગ કરી અને 7 વર્ષની સજા ફટકારી અને આદિવાસી સમાજના યુવાનનો અવાજ દબાવી દેવાનો એક ખોટો પ્રયત્ન ભાજપની સરકાર દ્વારા થયો છે। ત્યારે ભાજપની સરકારને કહેવા માગું છું કે તમે એક ચેતર વસાવાને જેલમાં પૂરશો તો 1000 ચેતર વસાવા આદિવાસી બેલ્ટમાંથી અંબાજીથી ઉમરગામ વચ્ચેના વિસ્તારમાંથી પેદા થશે। અને અત્યારે આદિવાસી સમાજના તમામ સંગઠનોને હું નમ્ર અપીલ પણ કરું છું કે અત્યારે તમારા સમાજ માટે અવાજ ઉઠાવતો એક ચહેરો એમને જ્યારે ખોટી રીતે ફસાવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે, ત્યારે તમામ આદિવાસી સંગઠનોએ તમામ વસ્તુઓ ભૂલી અને બહાર આવવું જોઈએ અને સરકાર સામે મોરચો માંડવો જોઈએ। અને સાથે સાથે આમ આદમી પાર્ટી પણ આ મુદ્દે લીગલી લડાઈ પણ પૂરી તાકાતથી લડશે। એમાં ઘણા બધા વિકલ્પો છે, એ વિકલ્પોની અંદર પણ આમ આદમી પાર્ટી પૂરી તાકાતથી ચેતરભાઈ વસાવાના સમર્થનમાં લડાઈ લડવાની છે અને સાથે સાથે ગ્રાઉન્ડ ઉપર પણ આમ આદમી પાર્ટી ચેતરભાઈ વસાવાના સમર્થનમાં ઉતરવાની છે। આભાર। પ્રવીણ રામ, પ્રદેશ ફ્રન્ટલ અધ્યક્ષ, આમ આદમી પાર્ટી।